Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Syukur Tuhan, We give thanks to you, God. oleh sebab itu kami datang kepada This is Tuhan. why we come to you. Inilah hati kami. This is my heart. Kami bersedia diperbarui We are Tuhan, ready to be renewed by you, karena kami Lord. tahu pekerjaan Tuhan Because we know your work, Lord, akan segera selesai. will be finished. Kehidupan yang Tuhan sudah siapkan And the life that you prepare untuk menyongsong kedatangan to welcome Tuhan, your coming, Lord. ini merupakan berkat bagi kami. This is the blessing to us. Kalau sampai pada malam ini Until this evening, kami masih mendapat kemurahan receive your mercy untuk boleh beribadah, to worship you, karena Engkau masih memberikan because you give all kesempatan yang indah this ini. opportunity to Tuhan, us. kami bersyukur. Lord, we give thanks to you. Tiba saatnya kembali Now we want kami mau mendengar firman to Tuhan. hear your word. Kami membutuhkan We firman-Mu need your word sebagai makanan rohani as kami, our spiritual food, sebagai roti yang as mengenyangkan kami. our bread to Itulah firman yang satisfy us. turun The word of God dari sorga that come from adalah heaven pribadimu is sendiri. yourself, Engkau Lord. adalah firman, You are the word. Engkau adalah Allah You sendiri, are God, dan kami siap untuk and menerimanya, we are ready to receive it, menyambutnya to Tuhan welcome it, Lord. dalam ibadah Bible study This malam Bible ini. study service, Mari tonight. Tuhan urapi kami, Let us anointing, Tuhan Lord. kuduskan kami Sanctify semua, us, Lord. supaya ada tempat bagi So there's a Engkau place for you diam dalam hidup to kami. dwell in our Dan life. kami berdoa We pray untuk mengusirkan to reject segala hal-hal yang bukan dari all Tuhan, things that come from you, yang mencoba mencuri try to konsentrasi steal our kami. concentration. Kami patahkan dalam We nama reject it in Yesus, the name of dan Jesus. kami siap dengan urapan And we are baru. ready with the new anointing. Bahkan hamba-Mu pribadi And juga myself, mohon Lord, pengurapan secara khusus ask the special anointing untuk from you Tuhan jadikan saluran to berkat make me as your pada blessing malam hari ini tonight, Lord, untuk setiap for umat-Mu, every people setiap para hamba-Mu, and every pelayan-pelayanmu the ministers of yang God mendapatkan that kesempatan receive the opportunity diberkati oleh to be Tuhan. blessed by you, Lord. Dalam nama In Tuhan the Yesus, name of Jesus Kepala Christ, gereja the head kami, of the church, Gembala yang baik, the good mempelai shepherd, pria surga the kami, heavenly kami bridegroom, mengucap we syukur give dan thanks and berdoa. pray. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Have a seat, please, brothers and sisters. Saya mengucapkan selamat malam, I want to greet of us a good evening salam sejahtera buat kita sekalian ya. and peace be with all of us. Kita patut mengucap syukur And we give thanks kalau sampai pada malam hari ini until this evening. Tuhan masih memberikan kita God still give us kemurahan demi His kemurahan, mercy and mercy. sehingga saudara dan saya So you and me, masih diberikan Tuhan kesempatan God give us the opportunity untuk beribadah, to worship Him, memuji Tuhan, glorify Him, memuliakan Tuhan. to praise Him. Saya juga menyapa para umat Tuhan, And also I want to greet all the people of God, terutama umat Tuhan yang ada di Batam, especially people of God in Batam ya, City, di seluruh Batam, entire Batam area, baik pendengar radio Alfa our Omega radio listeners yang dapat terjangkau that can be reached maupun lewat live streaming, also by live streaming. yang saat ini saudara dapat mengikutinya dengan That baik. you can join the service with Ya, good. saya juga mengucapkan salam jumpa kembali And also I want to greet all of you, kepada jemaat Tuhan yang ada di pulau-pulau, church members in the islands, baik yang ada di Tanjung Uban also in Tanjung dan Uban, di beberapa pulau yang lain also in some islands yang here, dapat terjangkau dengan pelayanan that also can be reached by this place, lewat tempat ini. from this place. Bahkan juga untuk umat Tuhan yang ada di kota Medan And also for the church members in Medan City dan sekitarnya, in the area, bahkan juga yang ada di Riau Daratan, so in the mainland Riau bahkan di berbagai tempat, and other places baik juga yang dapat mengikuti secara langsung, that you can join with live baik di luar daerah kita ini. outside of this area. Saya mengucapkan salam jumpa I kembali. greet you, we with again. Siapapun saudara yang mendapat kemurahan, Whoever you that you receive the mercy of ini God, adalah berkat Tuhan, this is blessing from God, berkat yang luar biasa great blessing for us. yang masih Tuhan percayakan God still trust us kepada saya dan saudara for you sekalian and for me. dapat beribadah. We can service God. Dan saya tahu ibadah ini We know that this kind of merupakan service is kesempatan bagi kita the opportunity for us untuk bisa also. tetap dipersiapkan So oleh God Tuhan. always prepare us. Sebagaimana saya sudah berbicara Always I say dalam tujuan khotbah saya my main preaching minggu yang lalu, last week,
Tentu berkaitan dengan bagaimana Tuhan ingin memulihkan kita. It's connect with God want to restore us. Bagaimana Tuhan ingin pada zaman akhir God want in these last days untuk mempersiapkan gereja Tuhan to prepare His church berada dalam kegerakan. to be in the movement. Sebagaimana yang Tuhan harapkan Just like what God's hope lewat kitab Nabi Yoel. by the book of Joel. Saya sudah menekankan I always emphasize gereja Tuhan Church of God yang dinubuatkan that prophesied dalam kitab Nabi Yoel. in the book of Joel. Akhir zaman dalam kitab Nabi Yoel So the last days in the book of Joel menekankan sesuatu yang sangat luar talk biasa. about something is great. Tuhan ingin menunjukkan kepada umat Tuhan, God want to show to His people, bukan saja kepada gereja perjanjian lama, not only for the church in the Old Testament, tapi termasuk pada gereja perjanjian but baru, include the church in the New Testament. di mana Tuhan berkata, God said akan tiba harinya Tuhan. there is will come the last days, Dan apabila tiba harinya Tuhan and itu, when the day of the Lord is coming, manusia harus bersedia dipersiapkan lebih dulu man should be prepared first untuk dipulihkan to Tuhan. be restored by God. Jadi kalau kita berbicara akhir zaman dalam kitab Nabi So Yoel, if you talk about the last days in the book of Joel, adalah mengingatkan kita kembali is to remind us again bagaimana kesediaan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus how God willing by the power of the Holy untuk Spirit membawa setiap orang to bring every person yang mau percaya, who want to believe, yang mau diubah oleh Tuhan, who want to be changed by God, untuk betul-betul dipulihkan to oleh be Tuhan. restored by God Himself. Itu sebabnya di dalam Yoel pasal 2 Joel chapter 2 ayat 25 dimulai, verse 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Then I will restore to you the years that the locust swarm devoured, as did the young locust, the other locust, and the ravaging locust, that great army of mine that I sent among you. Kalau kita belajar lebih dalam lagi tentang kitab Yoel, So if we learn deeper about the book of Joel, apa yang Tuhan rencanakan, what God's plan, dan rencana Tuhan adalah sesuatu yang tidak dapat dibatalkan, and God's plan is never cancelled. dan rencana Tuhan And God's plan yang Tuhan inginkan dalam kitab Yoel ini, that God's want in the book of Joel, setelah manusia mengalami banyak tulah-tulah, after man received many disasters from God, banyak penghukuman, many judgment, punishment from God. tentu minggu yang lalu sudah kita bahas, Last week we already learned about this. penghukuman itu berhubungan dengan dosa So manusia. the punishment is related with the sins of man. Akibat dari dosa manusia, So the result of sins of man. maka seizin Tuhan So according to God, mengizinkan manusia berhadapan dengan banyak persoalan hidup, God allow man to face a lot of troubles in their lives. dan tentu ini merupakan satu peringatan, And this is a warning also. dan juga umat manusia All the human life, mengalami suatu kekeringan yang luar they biasa. will be in the dry. Tetapi dalam kitab Yoel ini But in this book of Joel, sebenarnya bukan saja berbicara hal yang jasmani, not only talk about the physical things, tetapi juga berbicara hal-hal yang but rohani, it also talk about the spiritual things. terutama pada saat sudah dekat harinya Tuhan. Especially when the Lord's day is near. Dalam Yoel pasal 1 In the book of Joel chapter 1 ayat 15, verse 15, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan yang dari Maha Kuasa. oh no, for the day of the Lord approaches, and like destruction from the Almighty it will come. Jadi di sini jelas sekali dikatakan, So it's very clear said, ketika hari Tuhan sudah dekat, so when the day of the Lord approach, dan datang sebagai pemusnah, and like destruction,
pemusnahan yang datang dari Tuhan. Destruction that come from the Lord Almighty. Suatu kesusahan How great troubles yang akan terjadi pada zaman akhir. will happens in the last days. Bahkan di ayat 16 dikatakan, Verse 16 said, bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? isn't our food supply cut off right in front of us, along with joy and gladness from the temple of our Lord? Ini suatu hal yang betul-betul Tuhan tunjukkan. This is something that God showed to us. Bagaimana setelah sudah mendekat hari Tuhan, So after the days of the Lord is near, di rumah Tuhan sendiri pun terjadi kekeringan. even in the temple of our Lord will be dry. Di rumah Tuhan sendiri pun sudah lenyap makanan. In the temple of the Lord, the food is cut off. Di rumah Tuhan sendiri pun tidak ada lagi sukaria dan sorak-sorai. There is no more joy and gladness in the temple of our Lord. Dan kekeringan yang sangat mengerikan. And the dryness will come also. Kalau dalam ayat 17 dikatakan, Verse 17 say, biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. seeds shrivel within their furrows, the storehouse lie empty, and granaries stand in ruins, because the grain has withered. Ini adalah menunjukkan satu kekeringan. So it's talk about dryness. Sejak hari Tuhan sudah mendekat, So from the Lord of the day of the Lord is near, masa kekeringan terjadi, the time of dryness will come also. masa kelaparan The terjadi, time of famine will come. masa kesusahan di mana manusia tidak lebih memiliki sukacita, The time of troubles will come that men no more joy, termasuk di rumah Tuhan. even in the temple of the Lord. Ini satu nubuat dalam kitab Nabi So Yoel. this is the prophesied in the book of Joel, Karena seizin Tuhan, because it's according to God's will. Tuhan betul-betul mendatangkan penghukuman. God will bring his punishment. Saya sudah sampaikan dalam minggu yang lalu, I already talked about this last week. ketika penghukuman itu diserukan, When the punishment is cry out, bukan saja kepada masyarakat awam, it's not only for the ordinary people, tetapi juga sampai kepada para tua-tua, it's also to the elders, pemimpin-pemimpin, the leaders. tapi pemimpin yang paling perlu harus memperhatikan But the leaders that need to pay attention most adalah pemimpin-pemimpin yang berhubungan di rumah Tuhan. is the leaders in the temple of the Lord. Oleh sebab itu di Yoel pasal 1 ayat 2 itu, That's why in Joel chapter 1 verse 2, dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini pada zamanmu atau zaman nenek moyangmu? hear this, you elders, listen, all of you residents of the land. Has there ever been anything like this during your lifetime, or even when your ancestors were alive? Tuhan menyerukan kepada para tua-tua. So God proclaimed it to the Ada elders. satu hal yang akan terjadi One thing that will happen soon pada zaman-zaman terakhir. in the last days like this. Dan zaman-zaman terakhir menurut kitab Nabi Yoel And ini, the last days, according to the book of Joel, dibuat satu pertanyaan. there's a big question. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Has there ever been anything like this during your lifetime? Dalam zaman nenek moyangmu? Even when your ancestors were alive? Sebenarnya tidak pernah terjadi Actually, seperti it's ini. never happened like this before. Bagaimana akibat daripada dosa manusia, How the results of man's sins like this? sehingga seizin Tuhan, So according to his will, pada hari Tuhan yang sudah mendekat itu, in the day of our Lord approach, datanglah pemusnahan. the punishment will come.
Dan pemusnahan ini datangnya dari Yang Maha Kuasa. And this thing will come from the Almighty God. Kalau datangnya dari Yang Maha Kuasa, If this destruction come from our God, kalau bukan manusia itu datang berlindung pada Tuhan, and if not man come to God for the protection, pasti mengalami banyak hal. man will face many things. Bahkan yang perlu sangat menyadari, Even some things that we need to realize. bukan saja orang-orang yang di luar rumah Tuhan, It's not only to the people that outside of the God's yang house. di dalam rumah Tuhan pun Inside God's house also mengalami musibah. will receive destruction. Sampai di sini dikatakan, It says like this: bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan? even in your face the food is cut off. Kalau sampai rumah Tuhan juga mengalami kelaparan secara rohani, If the temple of the Lord is dry, is empty in spiritual food, ini satu nubuatan yang sangat betul-betul mengerikan. this is a great prophecy. Kalau sampai rumah Tuhan juga diizinkan Tuhan If God will allow in the temple of His house, kehilangan makanan, will lose the food. kalau saudara kehilangan makanan secara jasmani, If you lose your physical food, itu sesuatu yang wajar. it's okay. Tapi kalau saudara kehilangan makanan secara rohani, But if you already lose the spiritual food in you, tentu akan terjadi kelaparan yang sangat mengerikan. it will come a great famine. Tak ada pertolongan There is no more help kecuali kembali Tuhan menyediakan. except God will provide again. Sebenarnya apa yang ditulis kitab Nabi Yoel ini Actually, what is written in the book of Joel adalah nubuatan tentang hari-hari terakhir. it is the prophesied about the last days. Yang pertama kali juga menanggung resiko So the first one who will take the risk, akibat dari dosa, result of sin, bukan saja orang-orang di luar Tuhan, is not only the people that outside of God, tetapi juga orang-orang yang di dalam Tuhan. but also the people in God. Tentu orang-orang yang di dalam Tuhan So the people in God, tidak semua yang kena. not all the people will receive it. Tentu ada ukuran-ukuran orang yang berada di dalam There is a rumah. measure for the people in God. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus 4 That's why in verse ayat 17, 1 Petrus 4 ayat 17, Peter chapter 4 verse 17. karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri, yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? For the time has come for judgment to begin with the household of God. And if it begins with us, what will be the outcome for those who refuse to obey the gospel of God? Jadi orang yang berada di dalam rumah Tuhan, So for the people in God's house, justru pada hari-hari zaman akhir actually in the last days like this, akan pertama-tama kali mendapatkan penghakiman. the first time they will receive the judgment of God. Tapi penghakiman ini But this kind of judgment diarahkan is to bring, untuk mengukur kehidupan umat Tuhan. to measure the people of God. Karena Tuhan ingin betul-betul tahu Because God want to know kondisi umat Tuhan di zaman akhir. the conditions of the people of God in the last days. Walaupun sudah berada di dalam rumah Tuhan, Even we are already in the God's house, Tuhan mau menilik, God want to see. Tuhan mau memeriksa kehidupan umat. God want to check the life of His people. Pertama-tama yang sudah berada di dalam rumah. First is for the people in Him. Memang pada awalnya Yes, in the beginning,
Tuhan mengajak semua manusia God wants to bring all people untuk menjadi orang percaya. to become believers. Memang pada awalnya In the beginning, tugas utama daripada pelayan-pelayan the Tuhan, main duty of the ministers of God, tugas pertama dari rasul-rasul, the main duty of the apostles, tugas pertama dari orang percaya the main duty of the believers adalah melaksanakan tugas, is to do His work, memberitakan amanat agung, to preach the great commandments, memberitakan Injil. to preach the gospel. Tapi jangan lupa, But don't forget, pada zaman akhir, in the last days, inti dari kerinduan Tuhan the main things of God's desire tidak hanya lagi mengajak orang menjadi percaya, is not only to bring people to become believers, tapi supaya orang percaya betul-betul but dipersiapkan. to make the believers prepare. Sebagaimana Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, Just like God in the book of Revelation chapter 1, apa yang ditunjukkan oleh Tuhan what God so sees pada saat Yohanes dikuasai oleh Roh Tuhan. when John filled with the power of God. Mulai dari ayat 10, Verse 10, Wahyu 1 ayat 10 Revelation chapter 1 verse 10 sampai ayat yang ke-11. until verse 11. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. I came to be in the spirit on the day of the Lord, when I heard a loud voice behind me like a trumpet. Ayat 11, 11, katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. saying, write on a scroll what you see, and send it to the 7 churches: Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Dan pada zaman akhir, And in the last days, arah dari apa yang Tuhan kehendaki the point what God wants adalah mempersiapkan gereja Tuhan, is to prepare His churches. tidak lagi hanya mengajak sekedar menjadi orang It's percaya. not only to bring people to become believers. 7 jemaat dalam kitab Wahyu ini, 7 churches in the book of Revelation, mereka bukan saja orang they percaya, are not only the believers, mereka adalah orang-orang yang sudah dilibatkan Tuhan they also the people that already bring by God untuk pekerjaan Tuhan. to the work of God. Tapi untuk zaman akhir, But for the last days, Tuhan memeriksa kehidupan mereka. God will check all their lives. Apakah 7 jemaat ini If the 7 churches, sudah berada pada rencana Tuhan yang sesungguhnya? they are really already in God's planning. Oleh sebab itu malam ini That's why this evening saya ingin melanjutkan pelajaran kitab Yoel, I want to continue the lessons of Joel, supaya kita kembali memahami seluruh rencana Tuhan, so we will understand again all God's planning. sehingga melalui rencana yang kita pahami, So through the plannings that we understand, Tuhan ingin memulihkan kita. God want to restore our life. Orang yang sangat memahami rencana The Tuhan, person that understand God's planning, dia akan dapat menangkap he will catch inti dari yang Tuhan the kehendaki. main things from what God's want. Inti yang Tuhan kehendaki dalam kitab Nabi Yoel, So the main thing that God's want in the book of Joel, untuk membawa kembali seluruh umat to Tuhan, bring back all His people, untuk dipulihkan. to be restored, Tapi untuk membawa umat Tuhan kembali but dipulihkan, to bring all His people to be restored by God, ada 2 hal penting yang harus dialami. there are 2 important things need to be experienced. Yang pertama, First, berada dalam kegerakan kuasa roh, to be in the movement
of the Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus The power of Holy Spirit menjadi kuasa yang membawa umat Tuhan is the power that to bring the people of God berada di dalam pemulihan. to be in the restoration. Maka seringkali saya katakan, That's why many times I say kegerakan Roh Kudus zaman akhir the movement of the Holy Spirit in the last days itu adalah berbicara kelimpahan kuasa Roh Kudus is talk about the abundance of His power untuk membawa gereja Tuhan to bring the church of God kepada pemulihan. to be in the restoration. Pemulihan Restoration. sementara di hujan awal So in the first rain, Roh Kudus diberikan kepada gereja the Holy Spirit given to His church untuk membawa gereja Tuhan to bring the church of God menjadi alat Tuhan to be the tools of God dalam memberitakan Injil. to preach the gospel. Tapi gerakan hujan akhir, But the movement of the last rain, gereja seharusnya church, we should be. membawa kegerakan pemulihan, We bring the movement of restoration, terutama bagi yang sudah percaya, especially for the people who already believe. seperti kepada 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Like for the 7 churches in the book of Revelation. Semua diperiksa Tuhan, God checks all these churches. dan Tuhan memeriksanya melalui kuasa Roh Kudus. And God checked them through the power of Holy Spirit. Apa yang betul-betul diselidiki oleh Roh Kudus, What the Holy Spirit checks in them. maka dalam kitab Wahyu pasal 2 pasal 3 So in the book of Revelation chapter 2 and chapter 3, kepada semua jemaat to all these 7 churches, akhirnya ditekankan, finally God emphasizes this. siapa bertelinga Who have ear, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, they must hear what the Spirit talk to the churches. untuk mempersiapkan setiap gereja Tuhan pada zaman akhir. Prepare every churches in the last days. Tuhan ingin membawa semua gereja Tuhan God want to bring all His church untuk betul-betul terbuka telinga rohani, to open their spiritual ears. bukan saja mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan, Not only to listen what God's word, tapi juga harus betul-betul peka terhadap Roh Kudus. but also can listen to the Holy Spirit. Sebab di sini dikatakan, Because it says, apa yang dikatakan Roh. let everyone listen to what the Spirit says. Jadi kegerakan akhir zaman So the movement in the last days untuk mempersiapkan gereja Tuhan to prepare the church of God berada dalam kegerakan Roh to Kudus, be in the movement of the Spirit, sekaligus kegerakan firman, also the movement of His word. kegerakan firman Tuhan, So the movement of the word of God, untuk kita dapat mengikuti kegerakan Roh. so we can follow the movement of the Spirit. Demikian juga kegerakan karena Roh Kudus, Also the movement because of the Holy Spirit, supaya kita dapat mengikuti kegerakan firman so we Tuhan. can follow the movement of the word of God. Sebab Roh Kudus akan membawa setiap orang percaya Because Holy Spirit will bring all the believers untuk memahami tentang firman Tuhan. to understand about the word of God. Apa yang Tuhan rencanakan What God's planning ada pada firman. is in His word. Firman Tuhan adalah plafon dari rencana Tuhan. So the word of God is the platform of His will. Di dalam firman Tuhan kita tahu persis program Tuhan. In the word of God we know exactly what God's program Dari awal sampai akhir. from the beginning until to the end. Kita dapat menangkap apa yang menjadi program Tuhan We can understand God's program melalui pengertian kita through our understanding terhadap firman Tuhan. to the word of God. Oleh sebab itu, poin yang pertama, So the first point, supaya kita berada pada gereja akhir, we will be in the last churches, gereja yang mengerti rencana Tuhan. the church that understand God's plan. Karena apa, saudara? Why, brothers and sisters? Karena mengerti rencana Tuhan Because to understand God's plan in ini us, adalah berkat yang tertinggi this is one of the highest blessings to untuk us. saudara pahami.
for you to understand also. Saya bangga dengan yang namanya Rasul Paulus. I'm proud to the Apostles Paul, Karena Rasul Paulus because Apostle Paul menjadi rasul, become an apostle, menjadi hamba Tuhan, become a servant of God. betul-betul pilihan Tuhan. Truly God choose him. Di dalam kisah para rasul, We can see in the book of Acts, pasal yang ke-9, Acts of Apostles chapter 9. jelas sekali di sini, It's clear here, dari mulai ayatnya yang ke-15. verse 15. Demikian saya akan bacakan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku, pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. But the Lord told him, Go, because he's my chosen instrument to carry my name to unbelievers, to their kings, and to the descendants of Israel. Ayat 16, Verse 16. aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama. Since I'm going to show him how much he must suffer for my name's sake. Ayat 17, 17. lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. So Ananias left and went to that house. He laid his hands on Saul and said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were traveling, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Dari pembacaan firman Tuhan, So from these Bible verses that we read, kita dapat memahami we can understand bahwa Tuhan mempunyai rencana untuk setiap anak-anaknya. that God have planning to all his children. Sama dengan kepada Paulus, Same to Apostle Paul. Tuhan punya rencana. God have planned for him. Oleh sebab itu, kalau orang telah direncanakan Tuhan, If God already planned for someone, orang yang berada pada rencana Tuhan, the person that in God's plan, pasti Tuhan ubah. God will change him. Dan kehidupan yang diubah Tuhan, And the life that changed by God selanjutnya akan dipenuhi oleh Roh Kudus, continue to be filled by the Holy Spirit, supaya dia dapat mengerjakan apa yang menjadi panggilan dan so pilihan he Tuhan. can do the work, the duty that God give to him. Roh Kudus diberikan kepada So the gereja, Holy Spirit given to the church of God, supaya gereja dapat mengerjakan apa yang menjadi misinya Tuhan. so church will work what God's mission for them. Sama dengan apa yang ditunjukkan Tuhan dalam kitab Nabi Yoel. Same what God showed to us in the book of Joel. Roh Kudus diberikan kepada The manusia, Holy Spirit given to man, supaya manusia kembali kepada rencana Tuhan, so man will back again to God's plan, dipulihkan oleh to be Tuhan, restored by God, agar bisa dipakai oleh Tuhan so God can use them menjadi suatu tentara yang luar as biasa, a big army of God untuk mengerjakan perkara besar. to work a big things. Bukankah demikian dalam Yoel pasal 2 Joel chapter 2, we can read it. ayat 11 berkata, Verse 11. dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya yang sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya? The Lord will shout in the presence of his force, because his encampment is very great, for powerful is he who carries out his message. Truly, the day of the Lord is great and very terrifying. Who will be able to survive it? Ketika Tuhan mau membawa umatnya When God wants to bring his people kepada kegerakan oleh kuasa Roh Kudus, to be in the movement of the power of
Holy Spirit, Tuhan menunjukkan God will show betapa hebatnya orang yang dipersiapkan Tuhan, how great is the people that prepared by Him, yang ditentukan untuk dipakai oleh Tuhan, that God will use them, pelaksana firman Tuhan, the one who carry out His message kuat. is powerful. Kalau saudara dipersiapkan untuk melakukan firman If Tuhan, you are prepared by God to carry out His word, karena saudara telah berada pada rencana Tuhan, because you are in God's plan already, Tuhan siapkan kekuatan. God will give you power. Demikianlah itu dinampakkan oleh Tuhan It will show by God dalam kehidupan Paulus. in the life of Paul also. Ketika Ananias When Ananias yang dipakai Tuhan get used by God untuk menumpangkan tangan atas Paulus, to lays his hand on Paul, dia menangkap apa yang Tuhan he firmankan, catch what God's word to him, sampai dia berkata begini, until he said like this, Saulus saudaraku, Saul my brother, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu Jesus who showed himself to di you jalan yang engkau lalui, in the road that you travel, telah menyuruh aku kepadamu already sent me to you, supaya engkau dapat melihat lagi so you can see again. dengan kapal yang dipulihkan. In other words, it's restored. Seseorang yang berada dalam rencana Tuhan, Someone in God's plan, Tuhan akan mengubah hidupnya, God will change his life sekaligus memulihkan hidupnya. and restore him. Itu tanda And this is the sign bahwa kita berada pada rencana that Tuhan. we are in his plan. Sekaligus selanjutnya berkata, And also next he said, dan penuh dengan Roh Kudus. filled by the Holy Spirit. Tidak cukup kita bertobat, So not only for us to repent, tidak cukup kita dipulihkan, it's not only enough for us to be restored, tapi untuk mempersiapkan kita, but to prepare us, untuk memakai kita, to use us, mewujudkan rencana Tuhan to do God's plan in melalui us, panggilan dan pilihan. through our calling and chosen. Maka Tuhan berikan kesempatan untuk penuh dengan Roh So Kudus. God will fill us with the Holy Spirit. Kalau saudara dan saya diberi kesempatan untuk penuh dengan Roh If you Kudus, and me, we are filled by the Holy Spirit. sebenarnya intinya Actually, the point is karena kita berada pada rencana Tuhan. because we are in God's plan. Sebab apa? Why? Sebab Paulus sudah direncanakan Tuhan sejak di dalam kandungan. Because Paul already plans by God in his mother wombs. Dia tidak tiba-tiba terencana. It's not suddenly just like that to be planned. Tapi Galatia pasal yang pertama Galatians chapter 1 ayat 15 berkata, verse 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. But when God who set me apart before I was born and who called me by his grace. Jadi Paulus menyadari So Paul realized about this. dia sudah dipilih oleh Tuhan He was set apart by God sejak di dalam kandungan ibu. before he was born. Jadi panggilan dan pilihan Tuhan So the calling and the choosings of God untuk masuk dalam rencana Tuhan to enter God's planning bukan hal yang baru, is not a new thing, tapi jauh but sebelumnya. far before. Bahkan Paulus berkata, Even Paul said, sejak kandungan ibu, before I was born, sebelum dia dilahirkan ke dunia, before he was born in this world, sudah ada rencana Tuhan dalam hidup. God have planning in him. Itu sebabnya orang yang sudah berada dalam rencana That's Tuhan why the person in God's plan itu harus betul-betul memahami should understand really apa panggilan dan pilihan Tuhan. what is God calling and chosen in him. Seringkali kita gagal Many times we fail berada dalam rencana to Tuhan, be in God's plan, tidak mengerti rencana Tuhan, never understand God's plan in us, karena kita tidak setia dalam panggilan dan because pilihan we are Tuhan not faithful in God's calling and chosen dalam hidup kita. in this life. Oleh sebab itu Paulus berkata, So Paul said,
Dalam Efesus pasal 2 Ephesians chapter 2, ayat yang ke-10, Ephesians chapter 2 verse 10. karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. For we are God's masterpiece, created in the Messiah Jesus to perform good actions that God prepared long ago to be our way of life. Jadi sebenarnya ketika Tuhan sudah merencanakan hidup kita, So actually, after God's planning our life before, Tuhan sudah menyediakan langsung satu set God already prepared one set, rencana Tuhan the set of God's planning to us, yang harus kita jalani menjadi seperti apa yang Tuhan harap. that we must experience according to His will. Dan rencana itu diberikan kesempatan sebenarnya bagi setiap manusia. And actually, this planning is given to every man in this world. Setiap manusia Every person berada sebenarnya dalam rencana Tuhan. actually to be in God's plan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak memandang bulu. Our God is a God that can see all people saved. Roma 2 ayat 11 berkata, Romans chapter 2 verse 11. sebab Allah tidak memandang bulu. Because God does not show partiality. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya rencana So our God is a God with a plan untuk setiap manusia for every person. dan tidak membedakan. And God never show partiality. Dan anehnya, And it's very weird. ada banyak rencana Tuhan dalam hidup kita Many God's plan in our lives tidak diberitahukan lebih dulu. is not given tell before. Tapi ada juga rencana Tuhan But also some God's plan yang diberikan Tuhan lebih dulu. that's given to us before. Ada banyak contoh dalam Alkitab. There are many examples in the Bible. Ada kehidupan yang betul-betul Tuhan tunjukkan apa rencananya dalam kehidupan. There is a life that God saw before what God's plan to them. Misalkan Yusuf Like Joseph, diberi Tuhan mimpi oleh Tuhan. God give him dreams. Walaupun orang tua dari Yusuf Even the parents of Joseph tidak memahaminya. cannot understand these dreams. Bahkan Yusuf sendiri Even Joseph himself tidak sadar dengan apa yang sudah diberitahukan Tuhan kepadanya. is not realized according to what God give to him through the dreams. Sudah lebih dulu diberitahukan Tuhan God already tell him before masa depannya, his future, hidupnya yang akan datang. his future life. Tapi pada awalnya tidak langsung dia paham. But in the beginning, Joseph is not understand directly. Tapi saya mau katakan kepada kita, But I want to say to us, bagi saya dan for saudara, you and for me, Tuhan sudah menyiapkan satu set rencana. God already prepared one set of His planning to us. Selama kita menjalani rencana Tuhan, As long as we are in God's plan, kita akan mencapai sasaran akhir dari we rencana. will reach the final goal of His plan. Walaupun kadangkala Even sometimes, ada orang-orang yang tidak mencapai puncak rencana there Tuhan. are people cannot reach the goal of God's plan on them. Puncak rencana Tuhan yang pertama adalah So first, God's plan to them, kita berada pada tingkat yang sempurna dari rencana Tuhan. we are in the perfect level of God's plan.